1 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन हिसाब से जो पानी का 373 रे फुटिबा कथा 374 रे फुटिबो केते जल सेही पे आ जति 1 डिग्री सेंटीग्रेड अछि जति बेसी खर्च करी कि 273 आड़ के 274 कर सोसे ना डिफरेंस था बुझियो चेष्टा कर ମୋ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି डिफरेंस केते 10 ଟଙ୍କା तो पाखरे $20 अछि मो पाखरे $10 अछि डिफरेंस केते 10 हेला डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड यू नो आगो आगो बुझा 1 कड़ी हम बोल छ और आगु नहीं जाउ और आगु पढौ छु 1 तो 1 हम जो फ्रैक्शन दिला हिसाब 1 तो हो ना नो मिस 1 दे मु छाड़ते तुम छाड़ते कोनता ना विश्वजित ना कोन सार एटी मोल्स ऑफ पॉल्यूशन 1 काई नाही होला एटा तो कुडा एटा होचिन तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉल्यूशन 1 मोलार लागतो 1 मोलार का 1 मोलार 1 मोलार माने को m का होची 1 मोलारिटी तामाने सॉल्यूट केते होची 1 मोल होची ताने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट nb होची 1 nb टा होची 1 समझ पेले তাহলে n এটা কেতে হবে তো মু জানি নি জানিছি কোন পাই পানি তু নব মিনিমাম 1 লিটার 1 কেজি 1000 1000 বিভক্ত 18 55.5 ହେଲା ତମେ ବୁଝାତି କୋନ तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट नी 1 मोल राखियो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट किसे लिखि अरे काय भी को चेंज काय भी के वैल्यू फॉर्मूला mg डिवाइड बाय na प्लस nb nb का मूल्य केते 1 यार मूल्य होला केते 55.5 प्लस 1 और 1 के विभक्त को 56.5 डिवाइड कर दो वाला 0.016 समझ दिला 1 मोलार मोलार माने मोल का 1 अछि आ वाटर 1000 अछि 1000 रे कथा हो एटा मेन कोन नंबर ऑफ एटा बाहर करी एटा देइनी ना मोलार कहले मोल्स पर लिटर मोलार कहले मोल्स पर केजी केजी माने पानी हेला होता नहीं अरे मतलब किती बसला किती बसला बसती कोण नकडले किती এটা কোন সব করি করি না শুনি দে কোন আছে পড়াতে বসুলে রাই নি তো স্কুলে শুনে তো পড়াতে আমি পড়ি দেব তো স্কুলে ডিআরএ পড়াউছ না পড়তে নাই আমি କାହିଁକି ଅନଲାଇନ ଆସିଲେ ଜୁମ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଡିଆରଏ ପଢାଉଥିଲା ଡିଆରଏ ଛୁଆ ଡି को ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡିଆରଏ ତମେ ସବୁ ଡିଆରଏ ପଢିବା ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ସବୁ ଦେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାର୍କ ଦେଖେ ରେଭେନ୍ସା ରେ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି ପାସ୍ ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ 17ଟା ପାଇଁ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି କଟକ ପାଇଁ କେତେ ଯାଇଥିଲା 91 କଣେ କେତେ ଯାଇଥିଲା ठीक कटोरा बिला फेल हो केला बिला केला बिला एला मुंडे पुरा मतलब फेल तो फेल तो भलो ही फेल है और फेल लिस्ट तम नाम पचा जाऊ से बेट आज के सकाळ उठे भाई उठे पठे दिले उठे भलो प्रपोजल ना प्रपोजल तो देबे तो बोले जे भलो काम करना आरंभ करी बाबू विश्व भले लागे जोटा भलो काम कर भाबुछ
ସେଟା ଇଚ୍ଛା ହବନି, ମନ ଲାଗିବନି, ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ଭଲ କାମ। ତମ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉଟା ଖୁସି ଦଉଛି, ତମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ ତମକୁ ଖୁସି ଦଉଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଖୁସି ଦବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁସି ଦଉଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଦବ। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବିଷାକ୍ତ। ଯାହା ବି ତମେ ଯାହା ଖୁସି ଯାହା ବି ଆରମ୍ଭରୁ ଫିଲିଂ ଦଉଛି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ପୁଲକିତ ହେଇଯିବା, ଯାହା ବି ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ପଢିବା ଏ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଉଠିକି ପଢିବ ତ ଫୁଟିଦେବି, ଆଉ ସେଟା ଭଲ କାମ ଜାଣିବେ ଏଇଭଳିଆ। ସତ କଥା କହୁଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ସେ କାମଟା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ଗାଁ ମାନେ ଜାଣିବୁ ଠିକ ବାଟେ ଯାଉଛି, ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଚ୍ଛା ହବନି, ଏବେ ତମ କହିଲେ 30 ମିନିଟ୍ ବସି ପଢ, 30 ମିନିଟ୍ ତ ପଢିପାରିବ। କହିଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 30 ମିନିଟ୍ ପଢ, 30 ମିନିଟ୍ 1000 କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। କିଏ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲା କି? କିଏ ଘର କରିଦେଲା କି? ବୋଉ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି କି? ବାପା କଣ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ? ଏ ସାଙ୍ଗଟା କଣ ଗୋଟେ କରୁଛି କି? ଏବେଠୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରିବାର ଅଛି, ତା ପଛରେ ଲାଗ। ଆଉ ତ ମନେ ପକେଇବ, ଛୋଟ ବେଳ କଥା ପକାଅ, ଛୋଟ ବେଳରେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲ, ମୋ ଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥା କଥା ମନେ ପକାଅ। ବାପା ବୋଉ ବାଡେଇକି ନେଇକି ଟ୍ୟୁସନ ଛାଡୁଥିଲେ। ମନେ ପକା ସିଚୁଏସନ। ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲ ବୋଲି ଆଜି ଏଇଠି ଆସିଲ। ଏବେ ତ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ରହିଗଲ ନା, ତ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ରହିଲେ। ତ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବ, ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। କରିବୁନୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ, ଭଲ ବି ଲାଗିପାରିବ। ସେଇଟା ଭର୍ତ୍ତି କରି ପାଠ ପଢୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପିଲା, ପୁଅଟା କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ, କଥା ବୁଝିବେ, ପୁଣି କାମ କରିବେ, କାହା ବସ୍ତା ଉଠେଇବେ, କାହା ଘର ସଫା କରିବେ, ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବେ, ଟଲି ଟାଣିବେ, ଛୋଟ ବଜାର ଅଛି ଛୋଟ ବଜାର ଯାଇକି ଇଏ କରିବେ, ସେମାନେ କଟକର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଚାହା ଦୋକାନ ଦେବେ, ଦହିବରା ଦୋକାନ କରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଲଗା ଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିକି ଦହିବରା ବିକ୍ରି କରିବେ, ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କହିବେ। ପାଠ ପଢିକି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛି, ନିକି କଣ କରି କହିଲା ଭଳିଆ। ତମେ ବିଟେକ୍ କରିକି ଆସିକି ତମେ କଣ ଲେଖିବ ନା, ବିଟେକ୍ ଚୁଚୁ ବାଲା, ବିଟେକ୍ ମୁହୁ ବାଲା। ତମେ ବିଟେକ୍ କରିକି ତମର ସ୍କିଲ୍ କଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା? ତମେ କହୁଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମେ କିଛି ଇଏ କରୁନି, ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିଟେକ୍ କରିଛ, ପ୍ରକୃତ ତମେ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିଛ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ତମ ଫିଲ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ କଣ କର। ଆଉ ତମେ 4 ବର୍ଷ କାଇଁ କରୁଥିଲ କଣ? 4 ବର୍ଷ ହିଁ କରୁଥିଲ କଣ? ସେମିଷ୍ଟାରରେ କଣ କରୁଥିଲ? ଏଇ 4 ବର୍ଷ କଣ କିଛି ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ? ଏ ପିଲା 4 ବର୍ଷ, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ 10 ବର୍ଷ ରହିବି, ମୁଁ ନିଜେ 10 ବର୍ଷ ପଢିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଲାଇଫ୍ ପାଇବି। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପିଜିଏମ୍ଫିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକି ଏବେ କହିବି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି, ମୁଁ ଏବେ ରେଭେନ୍ସା ପାଖରେ ବସିକି କହିକି ଯିବି ଏମଏସସି ଏମଫିଲ୍ ରେଭେନ୍ସା ବୁକ୍ ବାଲା ଲେଖିବି, ଭଲ ଯିବ ନୁହେଁ? ମୋ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମାଷ୍ଟରୀ କରିଥିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଫିଲ୍ଡରେ ଯିବି ନା। ତମେ 4 ବର୍ଷ ବିଟେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପୁଅ କଣ ନା ବିଟେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଆସିଲେ ଘରେ ଫ୍ୟାନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୋଉ କଣ ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମକୁ ଭାଇ, ତାକୁ ସେ ପାଠ ପଢିଲେ, ତାକୁ ଡାକା ହଉଛି। ଆରେ ତୁ 4 ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫ୍ୟାନ ତିଆରି କରିବା କଥା। ତମ ଘରେ ସୁଇଚ ଲାଗିଲା, ସେ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ଫେଲ ହେଇଥିବ, ସେ ଆଇଟିଆଇ କରୁଥିବ, ସବୁ କରୁଥିବ, ଯାଇ ତାକୁ ଡାକା ହବ। କାହିଁକି 4 ବର୍ଷ କଣ କରୁଛୁ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢି? ରିୟଲିଷ୍ଟିକ କର। 4 ବର୍ଷ ବିଟେକ୍ କଣ ଦରକାର, କଣ ସେମିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢିଲେ ହବ? ଆରେ ସେମିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି ହବ ନା? 5 ବର୍ଷ ଡକ୍ଟର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯଦି ଗୁଗଲ ମାରିକି ମେଡିସିନ ଦେଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ 5 ବର୍ଷ କିଛି କଣ? ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପଢିକି ଲାଭ କଣ ହେଲା ତାର? ନିଜର ସ୍କିଲ୍ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଲାନି, ସ୍କିଲ୍ ଯାଇକି ଡେଭଲପ କରିପାରିବନି। ତମେ ଯୋଉମାନେ ଜେନେରାଲ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ତମେ ସ୍କିଲ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଲାଭ କଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କହିବ, ଏ ଯୋଉ ଆଖୁର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇ ଆଖୁର ସବୁ ବିକିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଣ ଚାଇନା ଜାପାନ ପିଲା ବିକିବ, ପିଲା ତାର ନିଜ ଇନୋଭେଟିଭ କରୁଛନ୍ତି।
ନିଜେ ନିଜେ ଇନୋଭେଟିଭ କରୁଥିଲେ ପାଠ ତ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠେଲି ଦିଆହେଲା ଆଉ କଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ଲସ ଟୁ ମାନେ ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ ବସିକି ପଢୁଥିଲି ସେ ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ ନ ପଢିକି ଗୋଟେ ଝୁଲାରେ ବସିକି ପଢିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ଏଲକୋ ସାର୍ଥରେ ଲେଖୁଲି ଏଲକୋ ସିଫ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ଯୋଉ ଅଛି ଅଲଗା ଯୋଉ ତ ସବୁ ନା ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ସାର୍ ପଢିଲି ସେ ଯୋଉ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ରଣିଂ କ୍ରିୟା କଲି ସେ ଯୋଉ ଭଲ ଲାଗେ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ନ ପଢିକି ଅଭିନେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ପଢିକି ଯେ ଆଉ ଜଣେ କି ଭଲ ସାର୍ ପଢିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ପିକି ଉଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତମ ତ ମୁଣ୍ଡ ଶୂନ୍ୟ ତାକୁ ତ ଦୋଷ କହିବି ଆଉ କିଛି ନଥିବ ସେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦବ ନିଜେ କଣ କରୁଛ ତମ ନିଜ ନିଜ କଥା ଟିକେ ଭାବ ନିଜେ କଣ କରୁଛ ଦୋଷ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦବ ନା ଜୀବନ ସାରା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦେଇ ଚାଲିବ ହେଲେ କାରଣ ତୁ ଏବେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଭାବିବୁ ନା ଲାଷ୍ଟ କହିବା କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ସେ କହିବ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଅଲଗା ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରିଥାନ୍ତି ନା କହିବ 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 ନା ଆମ ଘରେ ଠିକ ଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ସେଟା ଥିଲା ସେଟା ଥିଲା ଆମ ଘରେ ଯଦି ନ ହେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସବୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ରଖି ନଥାନ୍ତି ନା ଉଡେଇଥାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ସେ ଦୋଷ ଦବାର ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ବହୁତ କହିଲା ବହୁତ ଆଶାଠୁ ବହୁତ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଥିଲା ଛୁଆ 10 ପରେ ପଢିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସାଧାରଣ ମାଗଣା ସେଟା ଛତୁଆ ପାଣି ପିଇଲା ଖାଇବା ଛତୁଆ 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 ବସ୍ତା ଛତୁଆ ଚୁଡା ଛତୁଆ ଭାତ ସେ ଖାଇବେ ସାଢେ ନଅ ସେ କୋଉଠି କଣ ଖାଇବେ ସେ ପିଲା ଆର ପାସ୍ କରିଗଲା 570 ରଖିଲେ 570 570 ଇଏ ସେ ସୁଦ୍ଧା ବୁଲା କରୁଛି ଲୋନ ପକେଇଥିଲା ଲୋନ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା 570 ତେଲା ଭିତରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲୋନ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ 400 ଟଙ୍କା ପଡିବ ପଡିବ ସେ ପିଲା ପଡିବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଭୋଗ ଦେଖିଛି ବାପା ବାବା ତ ପଢିବା ପାଇଁ ରାଜି ରାଜି ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ନଥି ସେ ସମୟରେ ଯାଉ ମୋ ବାପା 8,000 10,000 ଦଉଛନ୍ତି ଫୋନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆ ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଏଇ 6-7 ମାସ ପଢିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ଏବେଠୁ ନିଜକୁ ବୁଝ ସବୁ ଟିକେ ବୁଲାଅ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟାପୃତି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖ ଜୀବନ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିସାର ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାକୁ ଫୋନ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରିୟାପୃତି ତମ କଥା ଶୁଣିବେ ଘରେ ରାଜି ହେଲେ ଆବୁ ସବୁ ସବୁ ସୁନା ସବୁ ପଳେଇବ ନା ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ ତ ଭାଗିନି ଶିଖିବ ତ ସେ କାମ ଦେବ ଇମାନ ଚାକିରି ତ ସର୍ଭିସ କିମିକା ତୁମେ ଭାଗି ଦେବ ହୃଦୟ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पास कोई होते न्यूमेरिकल डेटा करदियो परीक्षा रे हमर एटा पड़थिला क्वेश्चन find the mass of copper 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 deposited from find the mass of the copper deposited from copper sulfate solution copper sulfate solution by a current of 0.25 ampere by a current of 0.25 ampere look 0.25 ampere flowing for 1 hour flowing for 1 hour let's see hour घंटा घंटा देखो atomic mass of copper is 60 this atomic mass of copper is 60 प्राय समय थायराइड कोशिश करूची
mass loss ହେଲା ଶୁଣ क्वेश्चन बुझ find the mass of copper copper କେତେ डिपॉजिट हो ତାହେଲେ ମନେ ପକା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିଲେ W is equal to ZIT କାଣ ବୋଲ ଅଛି କେମନ ନାହିଁ ତାହେଲେ W ଟା ପଚାରିছে mass of copper ତାହେଲେ ମନେ ଶୁଣ ପଚାରିଛି mass of copper ଯୋଉଟା କି W ଏଟା ଜାଣିବେ ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଆ ଦେଖିଲ ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଟା ଦେଇ ଦେଇଛି ଆରେ ହଁ ନା ନାହିଁ इलेक्ट्रिसिटी आई का देछि केते 0.25 एंपियर यूज करे को टाइम का देछि सुनो टाइम का पिलाटी भूल कर दो तो टाइम का टी देछि सब बेले टाइम का सेकंड रे काढिबो केते काढिबो एटा घंटा रे देछि ताले 1 घंटा रे केते सेकंड अरे 3600 सेकंड जाननो अच्छा तो 3600 सेकंड बुझबेलो आई देला टी देला जेड टा हमको देइनी जेटा ଆମେ କାଢିକି ପକେଇବା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଟା ହଉଛି କୋଣ ରେ କ୍ଲିୟର ମନେ ପକାଅ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇକ୍विଭାଲେନ୍ସ ତାକୁ ଜେଡ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା ମନେ ପଡୁଛି ହଁ E ବାଇ 96500 ଆରେ ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁନି ଆରେ ମନେ ପଡୁଛି ନା ମନେ ପଡୁନି E ବାଇ 96500 ମନେ ପଡିଲା ତାହେଲେ E ଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା এটা ହେଲା ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ଶୁଣ ଇଟା ତମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଇଟା କାଢା ଯାଏ କେମିତି ମଲିକ୍ୟୁଲାର ମାସ୍ ବାଇ ଭାଲାନ୍ସି ମଲିକ୍ୟୁଲାର ମାସ୍ ବାଇ ଭାଲାନ୍ସି ତାହେଲେ କପର ଇ କାଢିବା କପର ମଲିକ୍ୟୁଲାର ମାସ୍ କେତେ ଦେଇଛି 63 କପର ଭାଲାନ୍ସି କେତେ ଜାଣିଛ 2 ମାନେ +2 କୋନ ଲାଗିଲା କପର ଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ +2 ସ୍ଟେଟ୍ ରେ ଥାଏ ତ 63.5 କେତେ ହବ 31.5 अरे बुझिपालो बुझिपालो तापर z ର भ्यालु टा केते बाहारिबो देखो w इज इक्वल टू z z जगह केते पुट करबी e बाय 6,500 अरे एटा केते बाहरला 31.5 डिवाइडेड बाय केते 96,500 आइटा केते अरे एटा केते 0.25 एटा केते 3600 कटिला दिटा सुनो काटिबो काटि परिबोनी कैलकुलेशन करिवो मु करूनी भाग कर दे तब करिवो 0.293 ग्राम होछ आगो ताज वाले फास्ट करनी होछ तब पड़ेगा ते कम दिन बेस देखो क्लास लिख लो लिख लो Claro, baby.
ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ପରୀକ୍ଷାର ଉପରେ ପ୍ରତି ତମ ଆର କ୍ଲାସରେ ଦିଟା କରେଇଥିଲି ସେଇ ଉପରେ ଆଉ ଦିଟା क्वेश्चन ପଡୁଛି ହେଲା। ବୁଝିଲା ଦେଖ ଆଉ କେନ୍ କନଫିଡେନ୍ସ क्वेश्चन କରିଦିଅ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ପଚାରୁଛି how many coulombs are required how many coulombs are required to convert 1 mole MnO4 minus 2 Mn plus 2 ଆଉ ଗୋଟେ 1 mole Cr2O7 minus 2 to Cr plus 2 କରିପାରିବ କରିପାରିବ ଆଉ କ୍ଲାସରେ କରିଥିଲି ଯାହା ତମ ସେଇ ଜଣକୁ କିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଛରେ ଦେଇଛ କରିବ ବୁଡ଼ା ଦେଇଛ ବୁଡ଼ା ଦେଇଛ ନା କିଛି ଦେଇଛ କେତେ ବୁଝ ଦେଇଛି ବୁଡ଼ା ଦେଇଛ তুমি কেন দেখো কিছু করো বুঝছো না বুঝাইলো কি বুঝাইলো বুঝাইলো কাটা লাগনি মুন্ড লাগুনি আরে মুন্ড লাগুনি কি বুঝি কি কইবালা আরে বুঝাইলো না না সেমিতি হবনি আরো ক্লাসে করাইছিলি আরো ক্লাসে করাইছিলি দেখো ଟିକେ ଖାତା କାଢ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଅ ଇଏ କଲ ଲାଗୁନି ଏ କଣ ଲାଗୁଛି ଲାଗିଲାନି କାମୁଣ୍ଡ କଣ କଣ ଲାଗିଲାନି ବେଶୀ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗତ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଗଲେ ପଚାଶ ମାର୍କ ଅଧା ମାର୍କ 1950 ହ୍ୟାଲୋ ହେଲାନି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା କଣ ତମେ ଜାଣିଛ এই mn উপর মাইনাস যদি অসুবিধা না সেটা ডাইরেক্ট 11 করে দাও mn উপর মাইনাস ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ କଣ କହିଛି ତମ ଶୁଣ 1 ମୋଲ mn ଉପର ମାଇନାସ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଟା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତମେ ଦେଖ ତାର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଯଦି କାଢି ଶିଖିଥିବ ମାଙ୍ଗାନିଜ ର x 4 ଅକ୍ସିଜେନ ର -2 is equal to -1 ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ x 4 दुगुणे -8 ହେଇଛି अरे x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା -8 ପ୍ଲସ୍ 8 ତା ମାନେ ତମକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଛି
ମାଙ୍ଗାନିଜ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି +7 ଯିବ କୋଉଠିକି +2 ଗେଲା କଥା ଆଉ କଣ ନା ବୁଝିପାରିଲ ହାଁ ମାଙ୍ଗାନିଜ MnO4 ମାଇନସ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଟା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ପ୍ଲସ୍ ତାର ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ଯୋଉ ପାડେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଆରେ ଆର ବର୍ଷ ରିଡକ୍ସ କରିନଥିଲା କି ସେ ନମ୍ବର ମାଙ୍ଗାନିଜ ତୁ ଜାଣିବୁ ତାକୁ x ବୋଲି ନେବୁ ଅକ୍ସିଜେନ ର ଚାର୍ଜ ହେଲା -2 ଚାରିଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ହେଲା -1 ମାଙ୍ଗାନିଜ +7 ବାହାରିଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ଆର ବର୍ଷ ପଢିନଥିଲ କି ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର କାଳେ ପଢିନଥିଲ କି ତାହେଲେ ପଢିନାହାନ୍ତି ଅଧର ପଢି ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ବୁଝିପାରୁନ ଏଟା DNA ତ ବୁଝିବ ଏଠି ଜାଣିଥା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅକ୍ସିଜେନ ନମ୍ବର +7 ଅଛି এটা କହିଲେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ମାଙ୍ଗାନିଜ +7 ଅଛି ତାହେଲେ +7 ରହିଲା ତାହେଲେ 7 ରେ ଅଛି 2 କି ଯିବ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେମିତି କରିବ ଆରେ 7 ର ଭିତରେ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କୁହ ଯଦି ଗୋଟେ ଆୟନ ପାଇଁ 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର ପଡିବ ତାହେଲେ 1 ମୋଲ ମାଙ୍ଗାନିଜ 7 ପାଇଁ କେତେ ମୋଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର ପଡିବ ଆରେ 5 ମୋଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ 5 ମୋଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି ମତେ ଦରକାର କୋଉଠୁ ପାଇବି ଆରେ ଫ୍ରମ କୋଉଠୁ 5 into 96,500 কুলম্ব দি আরে মনে পড়লা না মনে পড়লানি কিছু আর ক্লাসে সেগুলা করছিলে বুঝে দিটা করছিলে এই অক্সিডেশন নম্বর কাঢ়িবাটা বুঝি নাই না এটি ବି ସେମିତି ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ବାହାର କରିବ ଏଠି ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ବାହାର କରିପାରିବ କ୍ରୋମିୟମ ଦିଟା କ୍ରୋମିୟମ 2x ऑक्सीजन वाला 7 हेले -2 मोल नो चार्ज -2 তাহলে 2x হচ্ছে -14 -2 তাহলে কেতে -2 14 হেলে 12 x 12 বিভক্ত 2 হেলে 6 তা মানে তোমাকে এটি কହୁছি মন শুনো ক্রোমিয়ম টা কোন স্টেট রে আছে +6 কনভার্ট হবো কোউঠিকি আরে কোউঠিকি +3 তাহলে মন দেইকি শুনো যদি তুমি এইয়া করিদেল তা তোমার শূন্য রহিব কোন ভাই শূন্য রহিব কোন ভাই শূন্য রহিব প্রকৃতরে এইপটে যে আছে ক্রোমিয়ম কেতেটা ক্রোমিয়ম আছে আরে Cr2 মানে কোন রে দিটা তাহলে দিটা আঙ্ক ক্রোমিয়ম কোন স্টেট রে অছন্তি আরে বুঝি পারছো 10 6 স্টেট রে তাহলে এই যে ক্রোমিয়ম টু কনভার্ট হবো কেতেটা ক্রোমিয়ম কনভার্ট হবো দিটা ক্রোমিয়ম +3 কনভার্ট হবো আরে এই টোটালটা হচ্ছে গোটে মোল তে বুঝিবা চেষ্টা করো এই টোটালটা হচ্ছে গোটে মোল তাহলে এই 1 মোল পাই এটা কেতে তাহলে টোটাল উপরটা কেতে চার্জ ହେଲା 6 দুগুণে 12 12 কেতে কনভার্ট হবো 3 দুগুণে 6 তাহলে কেতে ইলেকট্রন দরকার 6টা ইলেকট্রন দরকার আরে হয় না নাই তাহলে গোটে মোল পাই কেতে মোল ইলেকট্রন দরকার পড়িব 6 মোল ইলেকট্রন তাহলে 6 মোল ইলেকট্রন তুমি কোউঠু পাইব তাহলে কোউঠু পাইব 6 into 96,515 ফারাডে ଦେଇଥିଲେ কোন করথান্ত তাহলে ফারাডে ଦେଇଥିଲେ आंसर কেতে বাহারতান্তা 6 ফারাডে এটা কেতে বাহারতান্তা 5 ফারাডে আরে বুঝি পাইলো দেখো টিকে কারণ এ দুইটা আছে ক্রোমিয়ম Cr2 স্টেট অছন দুইটা ক্রোমিয়ম দুইটা হলে 1 মোল আছে তে ম্যাঙ্গানিজ না করতে দিলা যে দুইটা ক্রোমিয়ম হলা এই দুইটা পরীক্ষার ফলাফল পড়ছি তো নিবেই দেখো শিখলো
ହେଲା ଦେବେନି ଦେବେନି କି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେବେନି ରାଗୁ ଯିବା लास्ट क्वेश्चन ଆମର ଗଲା स्पेसिफिक गला इम्पोर्टेंस आउट ऑफ द अफेक्टिव डायमेंशन सेकंड क्वेश्चन गला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ला परीक्षा पड़िबो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हला और सुंदर कार कर दिले सुंदर अच्छा सुंदर और क्वेश्चन में देखा ना लिखी जोड़े पठे देखा देखा उद्देश्य क्वेश्चन ओके अच्छी जे त कंपाइल करते तो ना प्रीवियस ईयर अच्छी तो अरे गुड जिंस कॉपी जाई छी गुड जिंस ऐड है छी सियोर अरे तो काम शुरू करो आज वाला बुझबी हार्ड लो क्वेश्चन galvanic cell क्वेश्चन ना परीक्षा पड़े describe the construction and function of a galvanic cell galvanic cell अरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इधर बहुत गुड़ा जिंस अछि देखिले galvanic cell बा ताला आउ गोटे ना अछि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़िथिला में ताला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेफिनेशन डाकि लिख परिबो हेडिंग देकी डेफिनेशन एक्चुअली लिखो it is a device in which redox reaction takes place redox reaction takes place indirectly redox reaction takes place indirectly and a decrease of free energy and a decrease of free energy appears in the form of electrical energy. Appears in the form of electrical energy. Question. जहाँ को एक डेफिनेशन का कष्ट लागुची तळे आउ गोटे डेफिनेशन आवर लेखो it is a device in which redox reaction takes place indirectly redox reaction takes place indirectly and hence chemical energy convert into electrical energy convert into electrical energy एतरे कोन हबो ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया हबो आ जो केमिकल रिएक्शन हबो आ जो रासायनिक प्रतिक्रिया हबो से रासायनिक प्रतिक्रिया को व्यवहार करी तमे सेतु विद्युत शक्ति बाहर करि पारिबो एई जिंसडा तमे कोठी देखुजो तमे देखिया कहलो मते कोठी तमे
ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି। ଆରେ କୋଉଠୁ? ଆରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡା, ଯେତେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଆରେ ତମ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ହଉ କି ଟର୍ଚ ବ୍ୟାଟେରୀ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଆ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି, ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡା ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି। ଯେତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ତମେ କଣ, ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନଭର୍ଟର ହେଲା, ରିଚାର୍ଜେବଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲା, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲା, ଯେତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁଥିର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆରେ ବୁଝିପାଇଲ? ଆରେ ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ଏବେ ତମର ଯୋଉ ଇଭି ବାହାରିଛି, ଇଭି ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲ ଯୋଉଟା କହୁଛ, ତା ସବୁ ଲିଥିୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ। ତମ ମୋବାଇଲ ଟା ବି ଲିଥିୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଲିଥିୟମ ଆୟନ ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ କହିଲା ବେଳେ କହିଦେବି, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡକ୍ସ, ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡକ୍ସ ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡକ୍ସ ମାନେ କଣ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡକ୍ସ ହେଲା ଯଦି ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହଉଥିବ ସେଟାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡକ୍ସ କୁହାଗଲା। ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଅକ୍ସିଡେସନ ଆଉ ରିଡକ୍ସନ ହବ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗା ନିଆ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଦିଟା ହଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡକ୍ସ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡକ୍ସ କେତେବେଳେ ଦିଟା ଅଲଗା କଣ୍ଟେନର ଯଦି ହଉଛି ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା। ତାହେଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଦଉଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଲେ ବି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଚିତ୍ର କରିବୁ, ଦିଟା କଣ୍ଟେନର ହେଲା, ଦିଟା କଣ୍ଟେନର ନେଇଛ କି one ZnSO4 ନବ, ତାକୁ ଗାଲଭାନିକ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। କଣ ଜାଣିଛ? ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗାଲଭାନିକ, ତ ଫୁଲ୍ ନାଁଟା ବୁଝିବନି, ଏଲ୍ ଗାଲଭାନିକ ନାଁଟା ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ଲଗୁଇ ନା ଲୋଇସ୍ ନା ଏଲ୍ ଗାଲଭାନିକ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ଏଠି ରହିଲା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ, ଏଠି ରହିଲା କପର ସଲଫେଟ ହେଲା। ହେଲା କଣ ନା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ପଟେ ଜିଙ୍କ ରଡ ଗୁଡା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଶୁଣିବ ସେଟଅପ ଟା କରିଦିଅ, ତାକୁ ସେଟଅପ ଟା ରାଖିଦିଅ। ଜିଙ୍କ ରଡ ଗୁଡା ହେଲା, ଏପଟେ କପର ସଲଫେଟ ଭିତରେ କପର ରଡ ଗୋଟେ ଗୁଡା ହେଲା, ଜିଙ୍କ ରଡ କପର ରଡ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତାର ଯୋଉଟେ କନେକ୍ଟ କରାଗଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଲଭାନୋମିଟର ଲଗାଗଲା। ଗାଲଭାନୋମିଟର କାମ କଣ ଜାଣିଛ? ଫିଜିକ୍ସ ରେ ସବୁ ପଢିଥିବ। ଆମିଟର ର କାମ ହେଲା କଣ? କରେଣ୍ଟ ମାପିବ। ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ର କାମ ହେଲା କଣ? ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ର ଭୋଲ୍ଟ ରେ ମାପିବ। ଆଉ ଗାଲଭାନୋମିଟର ର କାମ ହେଲା କଣ? ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଗଲା ତ ସେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେଇବ। ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହେଲା, ଗାଲଭାନୋମିଟର ଦେଖିଲେ କି କରିବେ? ଗାଲଭାନୋମିଟର ଦେଖିଲେ କି ଆପଣ କୋଉଟା କୋଉଟା ଅଛି ଜାনো? ଆସିବ ଆସିବ ହଉ କଟିଯିବ ଜଣେ କଟିଯିବ ହଉ ଏଇଟା ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ
ଏଇଟା ଇସଲାମ ଦେଖିନ ଲାଇଫ ସାଇଜ ପୁରା ঠিক আছে কারণ এটা করেন্ট কনেক্ট করা এই বুঝলা কোন যদি এটা তার বুঝছো তো তুমি বল কনেক্ট করা যায় তার লগা হলা এটা অটোমেটিক তার লাগিস দিলা এরপর তার কনেক্ট করা আছে এরপর তার কনেক্ট করা যদি য়া ভিতরে করেন্ট পাস ହେଲା এই যে আগে দেখছ সুন্দর আছে এটা ডিফ্লেকশন আর বুঝি বুঝা এটা ডিফ্লেকশন করে এটা গালভানোমেটর তুমি গালভানোমেটর লগাই হবে সব একটা টাইপের সব একটা টাইপের তিনশোটা কিন্তু সব একটা টাইপের কোন একটা টাইপের বুঝছো গালভানোমেটর আর হচ্ছে অ্যামিটার লাগে এ লেখা দিব এ লেখা দিব অ্যামিটার জি লেখা দিলে গালভানোমেটর ভি লেখা দিলে ভোল্টমিটার কিন্তু এটা এটা আমিটার আমিটারে কারেন্ট দেখাইবে এটা দেখুন 0 1 2 3 4 5 6 তা কারেন্টটা দেখাইবে আর ভোল্ট মিটারে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স দেখাইবে সবাই এগুলা সেটা বলে সব সেটা বই বলে আর জিতলাম যাইলে কি বলতে দেবে কোন করতে যাই তোমার বসে রাখছি তাহলে এটা হলো গালভানোমিটার বলে গালভানোমিটার বলে কি তুমি একটা ভুল কানেকশন তাহলে ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ କରିବ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା এই মধ্যে দুইটাକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସଲ୍ଟ ବ୍ରିଜ this is called salt bridge ଲୁଣରେ ତିଆରି ବ୍ରିଜ ସେଇଟା ସଲ୍ଟ ବ୍ରିଜ କୁହାଯାଏ ହେଲା କହି ଦେ ସେଟା କହି ଦେବି ଜେନେରାଲି KCl বা NO3 ରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ହେଲା ସଲ୍ଟ ବ୍ରିଜ କହି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା ହେଲା ସେଟଅପ ଏଟା ହେଲା ସେଟଅପ ତାର ନେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ଏଇ ପୁରା ନୋଟ ଏଇ ପଟଟାକୁ ଆନୋଡ କହିବ କଣ କହିବ এটা ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାର କରିବା ଆଉ ଏଇ ପଟଟାକୁ କ୍ୟାଥୋଡ ବୋଲି କହିବ କଣ କହିବ ଆନୋଡ ଏଟା କ୍ୟାଥୋଡ ବୁଝିପାରିଲ କି ବୁଝିପାରିଲ ଶୁଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ପୋଟେନସିଆଲ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଗଲେ ପରେ ଆଗ ଗଲେ କହିବି ଜାଣିଥାଅ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ପୋଟେନସିଆଲ କି ଦରକାର ହବ ମେକାନିକ୍ସଟା ବୁଝିପାରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ପୋଟେନସିଆଲ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୋଉଠି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ କୋଉଠି ଲେଖିବ स्टार में लिखते हो तो गाल्वानिक जनरेशन में लिखियो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ता माने कोन बुझ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या माने होची tendency to loss or gain of electron when pure metal dipped in one mole salt solution concentration say one mole concentration one mole salt solution या माने बोल जति तमे एबे कोन बुझी मते सुनो गोटे कंटेनर भितरे ZnSO4 नेलो कोन नेलो सॉल्ट सॉल्यूशन तार जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट बुझ तमे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भितरे जति गोटे जिंक रड बुड़ेइलो मते सुनो एथि हबो कोन ए जो मेटाल टा अछि
পিওর মেটাল थिला जिंक थिला এটা হব পরে অটোমেটিক দুইটা ইলেকট্রন লস করি কি Zn প্লাস টু হবে কন্ডিশনটা কোন পানি রে গুড়াইবু কোনটা গুড়াইবু তার সল্ট সলিউশন 1 মোলার সল্ট সলিউশন এই যে প্রসেসটা জিঙ্ক রে হলা জিঙ্ক রে কোন হলা জিঙ্ক লস করে Zn প্লাস টু 2 ইলেকট্রন যদি কপারটা তু নেই কি করে থান্তু কপারে উল্টা কপারে উল্টা হবে না কপার প্লাস টু টা যদি ইলেকট্রন কোন পাইব আইকি গেইন তো কিছু জায়গায় লস হওয়ান্তি কিছু জায়গায় গেইন তাহলে জিঙ্কটা প্রকৃতরে কোন হଉଛି লস କରୁଛି আর জিঙ্কটা কোন হଉଛି ও কই জিনিস ସେ লস ବି କରିପାରିବ ଆଉ ଗେନ୍ ବି କରିବ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପୋଟେନସିଆଲ କରିବ এটা ତମକୁ କହୁଛି ଷ୍ଟାର ମାରି ଫଟୋ ଲେଖିବ ପରେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ ତାର ତା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଡିପ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଲସ୍ କରୁଛି হ্যাঁ ডায়াগ্রাম এটা স্টার মারি লেখে তারপর ডায়াগ্রাম স্টার মারি লেখে এটা জিঙ্ক উইল লস জিঙ্ক উইল লস টু ইলেকট্রন চেঞ্জ টু समझते हैं नहीं ये कोटि क्या हो अपना इलेक्ट्रॉन गैन करियो ये लॉस करियो क्यों এটা শুনেছো হ্যাঁ শুনেছো ওদের ক্লাস চালু আছে তোমার আছে কি এটা তোমার আছে কি এটা হ্যাঁ বল দিব রেসে নেই জন্ম নিয়ে না লক্ষ্য লক্ষ্য মানে দুটো এক্সট্রা হই লক্ষ্য ভাই ড্রেস আসিল বাকি তো সত্যি তো ইলেকট্রন পোটেনশিয়াল লিখিল দেখতে কি শর্ট এটা আসলে জিনিসটা প্র্যাকটিক্যাল ছিল আগে করছিলাম মা ওটা র করছি দেখলা চিত্রটা করিব তাহলে সেটা কিন্তু পরীক্ষাରେ କରିବାକୁ ପଡିବ কোশ্চেন করলে পরীক্ষাରେ କରିବାକୁ ପଡିବ যেটা ন কলে ঘরকে মার্ক করবে যেটা ন তুমি অଧା জিনিস বুঝি পাইব না ଦେଖିବ আগ চিত্র করিব মানে কোশ্চেন লেখা হবো আগ চিত্র তারপরে তার কনস্ট্রাকশন লেখা হবে তারপরে তার ফাংশন লেখা হবে কোশ্চেন প্রসিডিউর আছে আগ চিত্র রহিব তারপরে তার রিলেটেড তা কনস্ট্রাকশন হবে তারপরে তা ফাংশন হবে বুঝছো চিত্রটা ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରଉନି ସେଟା ଚିତ୍ର କରିବ ପରୀକ୍ଷା ସେଟା ଚିତ୍ର କରାହଉଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ ସେଟା କଲାଣି ତାହେଲେ ଆଉ କେମିତି ହବ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ କଣ ପକେଇବା ସଲ୍ୟୁସନ ପଡିବ ଆଲୁଆ କେନ ଅଧା ଯୋଉ ପଢାଇ ସେତିକି ପଡିବ ଆଉ କଣ ପଡିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସଦା ପଡିବ ଆଉ କଣ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ପରା ଆଲୁଆ ଆগে ଖାଲି ପଢାଇছে ଆଜି ତ ପଢାଇନି କିନ୍ତୁ ପଢାଇ 10 ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦବ ଆগে ଗଲେ ଏପଟୁ ଦିଅ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ଦେଖିଲ ଅଟୋ ଖେଳ ଡାକି ଦଉଛି ପାଠରେ ଲେଖିଦିଅ
বইলে বহুত 330 একদম এক্সপ্রেসের প্রশ্ন বুঝিয়ে দাদা ছাড়িগলে কি সেটা ভুল হবো আর তলায় দিও একটা কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশন ইয়ার কনস্ট্রাকশন পয়েন্ট করে লিখো আসলে লিখো galvanic cell consists of कौन कौन अच्छे तरह देखो टू बीकर गोटे जिंक रड गोटे कपर रड गोटे गाल्भानोमीटर जनरली गाल्भानोमीटर मिशन देथिबे salt bridge and wire এখানে কি আছে নেক্সট পড়ে লেখো বুঝলো নেক্সট পড়ে লেখো টেক টেক এগুলো লেখো 1m ZnSO4 take 1m ZnSO4 solution in 1 beaker take 1m ZnSO4 solution in 1 beaker and put zinc rod and put zinc rod in this solution comma this is called a zinc half cell. It's called zinc half cell. तो zinc half cell बोली कहते हैं zinc half cell. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो take 1m copper sulfate solution take 1m copper sulfate solution in another beaker and put copper rod in it and the copper rod भर्ती करो देने sulfate देने copper rod is called copper half cell. It's called copper half cell. Other cell. Total টা full এটা কত হাজার পাবে নেক্সট পড়ে লেখো connect two metal plates তাহলে ইলেকট্রোড জোড়া করব connect two TW2 দিটা two metal plates connect two metal plate two connect two metal plate to two terminals दिटा metal plate two
दीटा एक टर्मिनल टू टर्मिनल तो अछि ऑफ ए galvanometer to detect to detect the flow of current to detect the flow of current मिला नेक्स्ट पॉइंट लिखो the two solution are rejoined rejoined by a U-shaped tube rejoined by a U-shaped tube known as salt bridge U-shaped tube known as salt bridge ହେଲା ଯଦି ବ୍ରାକେଟ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଲେଖିଦିଅ it is filled with HCl or NL3 solution with two porous theta porous block two porous blocks ठीक है से HCl का NL3 solution सेटा तयारी करा हिता है गोटे अगर अगर जेल अगर जानजो है ना तो जेली जेली चैनल गुडा देखिबो तो जेली तयारी करो से अगर ढाल अरे जेलाटिन भलिया जेली जस्ट जेली चॉकलेट खाइछो जेली देखिनो जेलीटा जो भलिया ता स्ट्रक्चर कोन ना कठिन ना करलो ना गैस कठिन करलो मझिया बसा ना पूरा कठिन बसा पूरा करलो बसा और सॉल्ट ब्रिज सही भलिया जेली टाइप ऑफ सब्सटेंस पूरा के KCl आउ अगर अगर जेल तो अगर अगर जेल को जाए मिसई की गोटे एइला ट्यूब भलिया तयारी कराती ट्यूब सेफ्टी ହେଲା ट्यूब सेफ्टी इसको करे ट्यूब को मैं बुझा तो এটা ইউ বলে লিখতে হবে এটা হলো কনস্ট্রাকশন এটা উল্টো এটা ইউ হবে কি এটা কি নাম করব এটা হলো কনস্ট্রাকশন টা মনে হইলা যে চিত্র কৰি দেব চিত্রକୁ দেখি বর্ণনা কৰি দেব আর চিত্রକୁ কৰি দেখি বর্ণনা কৰি দেব বুঝলা তা কোন নেলো জিঙ্ক যেখানে সব জিঙ্ক নেলো কোন নেলো ফুটো নেলো তার লগাইলো কাঠৰ লগাইলো চল নি লগাইলো কনস্ট্রাকশন দেখিও পড়িব পরীক্ষা পচারু describe the construction and function of algorithm ହେଲା function of algorithm বই দেবে তাহলে বই দেবো এটা বই দেবে actually purely construction